بونجور، يعطيكم العافية. رح نعمل كوريكسيون للدوفار اللي كنت أعطيكم إياه وما تسنى لنا الوقت إنه نعمل كوريكسيون بالصف. numéro 21. On souhaite étudier le phénomène de décharge d'un condensateur. On réalise le circuit représenté sur la figure 10-18. 1. P est fermé. Déterminé après un certain temps, partie A, la tension aux bornes du condensateur. À l'équilibre, طبعا هون l'interrupteur est fermé, سكرنا الانترربتور هون. شو صار عندي؟ La tension aux bornes du générateur, اللي هي E, égale la tension UAB aux bornes du condensateur. Donc, c'est après un certain temps. Le condensateur se charge complètement. Donc, UAB égale 15 volts. Partie B, la charge Q du condensateur. Q, dans ce cas, à l'équilibre, égale C fois U du condensateur, c'est-à-dire C 47 fois 10 à la puissance moins 6, نحول من microfarad لfarad, fois E, tension au bord du condensateur, يلي هي 15. Donc la charge égale, نعمل calcul, 47 fois 15, 705 égale 705 fois 10 à la puissance moins 6. يعني 7,05 fois 10 à la puissance moins 4 coulombs. Partie C. L'intensité du courant dans chaque branche. طبعا à l'équilibre, l'intensité أول شيء بداية le courant circule dans ce sens. Une partie du courant circule dans ce sens et une autre dans la résistance R. Mais à l'équilibre, cette intensité s'annule. On m'a fait du courant. Alors, I au bornes du condensateur suivant AB égale 0. Et d'après la loi d'Ohm, on a U du générateur égale U de la résistance. Alors, E égale R fois I au bornes de la résistance. D'où l'intensité du courant dans la résistance égale E sur R. هلا الريزيستانس هون مش عاطيني اياها قد ايه، رح خليها مثل ما هي. 2. هون phénomène de charge مش حق. à t égale 0 on ouvre l'interrupteur. طيب هلا هون بلش عم يحكي عن الديشارج، بس في سؤال هون. quelle est la durée de charge du condensateur؟ لما كان عم يعمل شارج قد ايه اخذ وقت؟ هو بده 5 تو لحتى يقدر يشرج كومبليتمون، بس هون ما حياخد وقت بالمرة، حياخد وقت قصير جدا لأنه الشرطان الموجودين الريزيستانس لإلهم نيجليجابل 0، وعندنا نحن تو إيجال ار فوا سي، ما عندي ريزيستانس ليشرج عليها، دغري عم بيكون إيجال 0 اون ريجيم دو شارج. إذا بتلاحظوا بالسيركوي عندي هون بالسيركوي ما في ولا ريزيستانس خلال الشارج. طبعا هديك باراليل ما خصني فيها، عم بحكي عن اون سيري مع الجنراتور مع الكوندنساتور، ما في عندي شارج عم بشرج فيها.
مجرد ما نسكر الانتربتور الكوندنساتور بياخد الشارج مباشرة أكيد à travers les résistances de fil de connexion. تو إيجال RC والR إيجال 0. هلا اون ريجيم دو ديشارج اتي ايجال 0 اون اوفر بي فتحنا الانتربتور يعني هيدي يلي هون شلناها حتى الكورون راح شيل السنس لإله لأنه راح يختلف وكمان هاي شلناها اوكي وكمان هاي لنشوف كيف بده يصير اتجاه الكورون partie A. Que se passe-t-il dans le circuit lorsqu'on ouvre l'interrupteur فتحنا الانتربتور بس نحن هون شو بصير يعني هون كأنه فلتنا هيدا الكوندنساتور على الريزيستانس كان الكوندنساتور شارجي بلس من هون وموان من هون صار جو لي رول دان جينيراتور حيعطي الكورون بهالاتجاه حيمرق الكورون لهون ولهون ويرجع بهالشكل هيدا لحد ما يعمل ديشارج كومبليت فإذا que se passe-t-il le condensateur dans ce cas le condensateur le condensateur se charge, se décharge dans la résistance. وين بده يعمل décharge بالرésistance R. se décharge dans la résistance R. Partie B. Écrivez l'équation différentielle qui régit les variations de la charge QA de l'armature A du condensateur en fonction du temps. طبعا UAB aux bornes du condensateur égale UAB aux bornes de la résistance. Alors, E égale, dans ce cas, R fois I. Mais I dans ce cas égale moins dQ sur dt. هي الأرماتور البوزيتيف أنا مسميها Q يلي هي Q de l'armature A. طبعا ال U C للكوندنساتور هي UAB. tension يلي هي بوزيتيف اعتبرتها U du condensateur. Dans ce cas, la tension UC هون U للكوندنساتور قبل ما نحط ال U لأنها بدها تتغير هي ما حتبقى E حطيتها E هون بالغلط هيدي منها الجنراتور لو إنها جنراتور بتبقى E فإذا هي U du condensateur égale R fois I. Donc U du condensateur هي Q sur C plus R fois en remplaçant I par sa valeur R dQ sur dt égale 0. Alors, dQ sur dt plus 1 sur RC Q égale 0. C'est l'équation différentielle qui régit la variation de Q. Partie C. Sachant que QA égale Q
de l'armature A يلي مسمينها نحن Q يعني هي l'équation différentielle فوق لها هي D fois E à la puissance moins lambda T. Lambda est une constante. Et la solution de l'équation différentielle établie en B. Trouvez les expressions de lambda et de D. طبعا باعتبار انه احنا اشتغلنا كل شيء بخص الكوندنساتور نحن عم نشرح الدرس انتم عارفين مسبقا شو هي الدي هي طبعا الجرون كيو وشو هي اللامدا هي 1 سور ار سي معروفين هون من خلال السوليسيون اللي اعطيتكم اياهم سابقا انما سي ا ديمونتري يعني بده ايانا نجيبهم من خلال الشغل اللي عندنا هون من خلال الايكواسيون ديفرنسيال هلا حتى نجيبهم لازم نقول هاي solution فإذا il faut que l'équation Q vérifie l'équation différentielle يعني أنا بفتش على dq sur dt dq sur dt égale moins lambda d e à la puissance moins lambda t remplaçant chaque terme par sa valeur dans l'équation يلي هو dq sur dt plus 1 sur RC Q doit être nul, quel que soit T, pour que Q égale DE moins lambda T soit une solution de l'équation. Il faut que cette expression est vérifiée, quel que soit T. Remplaçant chaque terme par sa valeur, on trouve moins lambda D fois E à la puissance moins lambda T, اللي هي TQ sur DT, plus 1 sur RC fois Q, اللي هي D, fois E à la puissance moins lambda T, doit être nul, et ceci quel que soit T. Donc, on considère D fois E à la puissance moins lambda T, facteur commun, il nous reste moins lambda plus 1 sur RC et doit être nul, et ceci quel que soit T. Doit être nul, quel que soit T. طبعا D ne peut pas être nul car sinon on n'a pas une solution. ببطل في إلى معنى الQ بتصير zéro. E à l'absence au moins lambda T, ce n'est pas nul toujours. Pour que l'expression soit nulle, il faut que moins lambda plus 1 sur RC égale 0. C'est-à-dire lambda égale 1 sur RC. وأنا بعرف هيدا الشيء إنه لامدا égale 1 sur RC قبل ما بلش أعمل solution. بيبقى عندي D. On doit déterminer D. Comment déterminer D? D بنجيبها من خلال condition initiale. يعني عندي أنا à T égale 0 دايما الانكونو الثاني بجيبه من خلال condition initiale. À T égale 0, U du condensateur égale E dans ce cas. Le phénomène de décharge. فإذا حطها بقيمتها بالإكواسيون تاع ال D بيطلع عندي U للكوندنساتور يعني E سوري Q يعني هون U للكوندنساتور E بنفس الوقت وإحنا مبرهنين كنا أن ال Q للكوندنساتور à cet instant هي grand Q يلي هي C fois E. طيب بنحط الكيو بقيمتها بصير عندي جران كيو égale دي E moins lambda fois 0 اللي هي T à T égale 0 alors Q égale D. فإذا هيك بنكون جبنا الدي واللامدا يلي مطلوبين منا. Partie D. Donnez l'expression de la tension UAB au bande du condensateur en fonction du temps. وما في داعي نكون حافظين الإكواسيون فينا نكون حافظينه بس لنتأكد بس
U égale, U le condensateur, égale Q sur C. Connaissant Q, يلي هي grand Q, on a déjà démonté ça, fois E à la puissance, moins T, lambda T, يعني T sur RC, لأنه lambda 1 sur RC, sur C. هاي Q sur C. Donc, U égale Q sur C. هلا ال Q هي C fois E. بنحط C fois E sur C. E moins lambda T ou moins T sur tau. D'où la tension U du condensateur, مثل ما انتم حافظينها, E fois E à la puissance moins T sur tau. C'est en régime de décharge. C'est l'expression de la tension au banc du condensateur. Partie E. Déterminer la valeur qu'il faut donner à R. Quelle doit être la valeur de R pour que UAB égale 1 volt pour T égale 1 minute, c'est-à-dire dans le système international 60 secondes. Calcul. هذا سؤال calcul. On a UC égale 1 volt. Donc 1 égale, نحطها بقيمتها هون بالإكواسيون. 1 égale E يعني 15 fois E à la puissance moins T اللي هي 60 sur tau. بنجيب التو وبعدين بنجيب الR. Alors, E à la puissance moins 60 sur tau égale 1 sur 15. 1 sur 15 هي عبارة عن 15 à la puissance moins 1. يعني E à la puissance 60 sur tau égale 15. شلنا الموان 1 من هون ومن هون. لأنه إذا 1 sur x égale 1 sur y يعني x égale y. هلا هون حتى نجيبهم لازم نطبق اللن. لن لا E à la puissance 60 sur tau égale ln 15. Logarithme népérien. Alors, هلا ln E à la puissance 60 sur tau هي 60 sur tau égale ln 15. على الكالكولاتريس بنعمل لها كالكول تطلع معنا قديش ln 15. بنكفي. فإذا تو شو بتطلع؟ هي sur ln 15. 60 sur ln 15. Donc, égal, après calcul, 60 sur ln 15. 60 divisé par ln 15. تطلع 22,156 secondes. Secondes, oui, c'est taux. Mais taux égale R fois C. Alors, R égale taux sur C égale 22,156 divisé par C, اللي هي 47 fois 10 à la puissance moins 6 égale divisé par 47 تطلع 4 7 1 4 0. فينا نوقف هون يعني هالقد fois 10 à la puissance 3 ohm يلي هي 471,4 kilo ohm. C'est la valeur de la résistance demandée. هيدا هلا
ننتقل للإكزرسيس نيميرو 22. 22 هي خلينا ننزله لتحت. إكزرسيس 22. فيجور لإله ديس. ديس هاي موجودة بالكتاب بالكور، مش موجودة بالإكزرسيس، موجودة بالكور، هو اللي استعملها. أوكي طيب هلا إكزرسيس نيميرو 22. On considère le circuit de la figure 10-10, هاي اللي فوق. Écrivez. Écrivez l'équation différentielle associée au circuit pour un signal carré. هلا من خلال التنصون اللي عاطيني اياه هون بتأكد انه بده الايكواسيون ديفرنسيال qui régit la variation de U du condensateur. طبعا loi d'additivité de tension بتعطيني UAD égale U AM plus UMB plus UBD. هلا UAM en régime de charge، عم نشتغل نحن هون en régime de charge، يعني هيدي E UAD égale E du générateur، ما هي مرة بتكون E مرة زيرو. en régime de charge بتكون E. UAM هي R fois I، الكورون عم يمرق من ال A لل M، R fois I plus UMB c'est U du condensateur. نعتبر UMB يعني هون من ضمن الانيسياسيون UMB égale U du condensateur، والQ للأرماتور M هي اللي عم نعتبرها Q. هلا dans ce cas I entre dans l'armature M égale plus DQ sur DT، يعني بما انه Q égale C fois UC بتصير C DUC sur DT، يعني صار عندي E égale RC DUC sur DT plus UC. بنرتب l'équation DUC sur DT en régime de charge plus 1 sur RC UC égale E sur RC. C'est l'équation différentielle qui régit la variation de la tension au bord du condensateur en régime de charge. 2. Pendant la charge de la solution de l'équation différentielle est donnée par la relation U du condensateur, اللي هو UM B مسميه U du condensateur, égale E facteur 1 moins E à la puissance moins T sur tau, اللي هي RC. Donner l'allure de la courbe UMB. Pour donner l'allure, pour tracer le graphe, on doit considérer quelques points particuliers. يعني AT égale 0. عندي U du condensateur بداية شو بتساوي؟ بنحطها E facteur 1 moins E à la puissance 0، يعني 1 moins 1 égale 0. احنا بنعرفها en régime de charge بتبلش 0. هلا AT égale 2. U du condensateur égale E, facteur 1 moins E à la puissance moins 1, تطلع 0,63 E. AT égale 5 taux هودي كلهم particuliers نعرفهم. UC égale E, facteur 1 moins E à la puissance moins 5, c'est approximativement E, ou 0,993 E, approximativement E. Connaissant ces données, on peut donc déterminer ou tracer la courbe demandée.
c'est l'axe de tension. C'est l'axe de temps. خلينا نرسم الأسمتوت مرة واحدة. لنقول هيدا الأسمتوت هون اللي هو U إيجال E. فإذا صار عندي هون U du condensateur، هون E، هون 0. pour T إيجال 0 كانت E، هي أول نقطة هون. pour T إيجال لنقول هاي 2 هون كانت 0.63 E، يعني بهاي النقطة تقريبا. pour T إيجال 5 2، هاي 2 2 3 2 4 2 وهاي 5 2 وهون عندي 2 كانت approximativement صارت chargée complètement. Approximativement, c'est l'allure de la courbe demandée. هذا هو U du condensateur بهذا الشكل تقريبا. 3. Déterminer en utilisant l'équation différentielle établie en 1 le coefficient directeur de la tangente à la courbe UMB à l'instant t égale 0. On déduit que cette tangente coupe l'asymptote en un point d'abscisse U égale E. وهيدي شغلة نحن بنعرفها. طيب رح نرسم التانجنت مثل ما نحن بنعرف انه بيقطعوا بنقطة عندها ابسيس t égale 2. اوكي لنقول تقريبا هيدا هو التانجنت. طيب هيدي t égale 2، مفروض تكون t égale 2. خلينا نسميها هاي نقطة Q، وهاي النقطة مش عارفين انه هي ذاتها المفروض تكون، يعني انا هون مش عارف انه هيدي 2. خلينا نسميها مثلا P، هاي نقطة P، بعدين بنبرهنها انها هو حسب ما طالب مني. en utilisant l'équation différentielle. L'équation différentielle هي اللي فوق بنحط AT égale 0. عندي أنا بعرف AT égale 0 UC égale 0. فإذا DUC من الإكواسيون ديفرنسيال هيدا عم جيبون. اوكي DUC sur DT، بس مش بكل الأوقات، بس بدي إياه AT égale 0 بلس هون صارت 0 لأنه UC égale 0 égale E sur RC. طبعا مثل ما بنعرف دي سي sur dt à t égale 0 يلي طلع عندي E sur RC يعني égale E sur τ هو نفسه البونت للتانجنت. هيدا هو ذاته البونت للتانجنت، بونت دو تي. هيدي طبعا معلومة رياضية انتو بتعرفوها. يعني la tangente à l'origine ou la tangente à la courbe en n'importe quel point n'est autre que la dérivée du fonction en ce point. Alors, hey, la dérivée de la fonction ici à t égale 0 n'est autre que le pont de la tangente en ce point. La tangente à l'origine a pour pont E sur 2. Ouais. Pour démontrer que OP égale
la tangente, le pont de la tangente. La tangente coupe l'asymptote. En ce point, on doit vérifier ou bien vérifier les deux équations U égale E avec l'équation de la tangente. L'équation de la tangente, oui, Y égale X, là, nous passe par l'origine. U égale, شو البونت يلي هي E sur tau fois T. هذا l'équation de la tangente. Équation de la tangente. ليش كتبنا هيك؟ لأنه هو الإكواسيون له Y إيجال AX والA أنا جبتها هي البونت للدروات يلي هي هاي. إيجاليزون لو عندي الدروات الثاني هو U إيجال E. عندي دو دروات بدي أشوف الانترسكسيون لإلون. بنقول إيجاليزون لو دو فونكسيون U إيجال U alors E égale E sur tau T alors T égale tau. Ce qu'il fallut démontrer. Donc, la tangente à l'origine coupe l'asymptote U égale E en un point d'abscisse T égale tau. Donc, la tangente T coupe l'asymptote U égale E en un point d'abscisse T égale tau. هيدي ميثود. طبعا في ميثود تانية إذا بتكون كمان إذا ما بدنا نشتغل على الإيجاليزون دو فونكسيون في ميثود تانية هي لا تانجنت ألفا يلي هي entre l'axe x' x et la droite n'est autre que le pont de la tangente. هيدي الألفا تانجنت لإلها هي البونت للتانجنت والتانجنت لإلها شو بتساوي؟ كيو بي يلي هي E على او بي يلي بدي برهنها تو. Donc tangente alpha يلي هي البونت للتانجنت égale E sur OP. هلا mes tangentes alpha et le pont sont égaux. يعني هاي tangente alpha هي ذات البونت يلي هو E sur tau. On a déjà démontré que le pont est égal E sur tau. Alors tau égale OP. Et par suite, la tangente à l'origine coupe l'asymptote en un point d'abscisse T égale tau. Et deuxième méthode. يعطيكم ألف عافية.